Hello my dear student, welcome back to AIO classes. Dear student, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋର ଚଲେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ଗତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି କ'ଣ କରାଯିବ ନା ତମର ବୃତ୍ତକଳା ଗୋଲକର ପାର୍ଟ 3 କରାଯିବ। ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଏହି ଟପିକରୁ ଯାହା ସବୁ ତୁମର 2015 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ସଲ୍ଭ କରିଦେବି। ଆଉ ତୁମର କ'ଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ତୁମେ ଜାଣିଛ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଛେ। ଆଜି ଯାହା ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର, କ୍ଲାସକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଆଉ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସହଜ ସରଳରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ସିରିଜଟା ଆମର 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆମେ 25ଟା ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, 30 ଦିନରେ ଆମେ 750 ମୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ତୁମର ଡେ ନମ୍ବର 3 ବା ପାର୍ଟ 3 ଆମର ବୃତ୍ତକଳା ଓ ଗୋଲକ ଟପିକ୍ର। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ନ କରିଛ, ନ ଦେଖିଛ, ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏବେ ଯାଇକି କରିନିଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଫଳରେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲାଗିଯିବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ତୁମର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ପଚାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କେଉଁଟାକ ପଚରା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ତୁମକୁ କହିଦେବି। କାରଣ କ'ଣ କେମିତି କହିବି ମୁଁ, ଦେଖ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବାର ବାର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଉଛି, ହେଲା, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକଳାର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତମେ ଜାଣିଛ ବୃତ୍ତକଳା ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ତମର ବୃତ୍ତକଳା। ବୃତ୍ତକଳା ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହିଲେ କେଉଁଟା ବୁଝୁଛ ନା ଏଇ ତଳ ଗୋଟାକ, ବୁଝେଟି? ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ AXB ଦ୍ୱାରା ନାମିତ କରିଛି ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, ବୃତ୍ତକଳାର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତାର ପରିମାଣ ଦେଇଦେଇଛି, କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ନା 66 ମିଟର। ମୁଁ ତେଣୁକରି ବୃତ୍ତକଳାକୁ କେଉଁ ଲେଟର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇକି ପିଲାମାନେ, ନା ଏ ଲେଟର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ L = 66 ମିଟର ଲେଖିଲି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 70 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ମାନେ କ'ଣ ନା ଥିଟା। ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତିକି କୋଣଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ। ସେଇ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଛି 70 ଦେଇଦେଇଛି, କେତେ ଦେଇଛି 70 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଦେଇଛି। ଆରେ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସୂତ୍ର ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯାହାର ମନ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତମେ ଲେଖିନିଅ, ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ θ/360 × πr²। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଥିଟା ଦରକାର। ଥିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଆର ଦରକାର। ଆର ତ ମୁଁ ଦେଇନି, ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଏଲ୍ ପୁରା ଦେଇଛି, ଆମେ ଏଲ୍କୁ ସମାଧାନ କରି କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ସେଥିରୁ ଆର ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଲ୍ କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତକଳାର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏଲ୍ ସୂତ୍ର ହେଲା θ/180 × πr। ତାହେଲେ ଏଲ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇ ଦେଉଛି 66, ଥିଟା ଜାଗାରେ କେତେ ପକାଇଦେବି ନା 70, ତଳେ କେତେ ପକାଇଦେବି ନା 180, ହେଲା। ପାଇ ଜାଗାରେ କେତେ ପକାଇବି ପିଲାମାନେ 22/7। ଆର ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ 7 ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ 7 କଟିଗଲା। ଏଠି ଦେଖିଲ 22ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଲା 22 3 66। ଆଉ କେତେ ରହିଲା 18 ଅଛି। ଡାହାଣ ପଟେ 18 ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ହରା ହେଇ ସେପଟୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବାମ ପଟକୁ ଗୁଣା ହେବ। ତାହେଲେ 18 3 କେତେ ହେଇଯିବ 54। ତାହେଲେ ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୋର ବାହାରିଗଲା କେତେ 54 ମିଟର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଆର ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କହିଛି ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା ନା କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଆମକୁ ସବୁତକ ଗିଭେନ୍ ହେଇଗଲା ଡାଟା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ଥିଟା ଜାଗାରେ ତା ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇଦେବା। ତଳେ 360 ଥିଲା 360 ରଖିଦେବା। ତାପରେ ପାଇ ଜାଗାରେ 22/7 × r² ମାନେ 54 × 54, ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଟି? ଦେଖ ତାପରେ କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶୂନ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, ଏଠୁ 7, ଏଠୁ 7 କଟିଗଲା, ବୁଝିଲେ ଟି? ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିଲ, ଆକୁ କେଉଁଥିରେ କାଟିବା, ଦେଖିଲ 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ 18, 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ 11, 18ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ କହିଲ 18 3 54। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲ, ଦେଖ କ'ଣ କରିବି ନା 3 କି ମୁଁ 54 ଗୁଣିଦେବି, 3 ଚଉ କେତେ 12, ତାପରେ 3 5 15 1 16, ତାପରେ କେତେ ଗୁଣିବି 11 ଗୁଣିବି, ବୁଝିପାରିଲ ଟି? 11 2 22, 2 ଲେଖିଲା 2 11 66, 2 କେତେ 68,
তাহলে 6 ଗଲା 11 के 11 6 କେତେ 17 ବୁଝିପାରିଲ ଟି ଚାଲେ 1782 ମୋର ବାହାରିଗଲା ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି କି ଦେଖିଲ ଅପସନରେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରେ ପୁରା ଅଛି ଦେଖିଲ ଟି କେତେ ସହଜରେ এই କୋଶ୍ଚିନଟା ସଲ୍ଭ କରା ଯାଇ ପାରିଲା ଯଦି এইଭଳି କୋଶ୍ଚିନ ତୁମର ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚରା ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଲେନ୍ଦି ହେଉଛି ତଥାପି ତମେ ଯଦି ସମାଧାନ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ସହଜରେ କରିପାରିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ এই କୋଶ୍ଚିନଟାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ ଦେଖିପାରୁଛ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ এই କୋଶ୍ଚିନ ତୁମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ এই କୋଶ୍ଚିନ ତୁମର 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୁଝିଲଟି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ସମାଧାନ କଲେ ତୁମକୁ 1 ମାର୍କ ପାଇପାରିବ ବୁଝିଲେ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଟିକେ ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ହେଲା ବୁଝିଲେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ କରିବା ଯିଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବ ବୁଝିଲେ ଯାହାର ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଲେଟ୍ ତାର ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିବ ବୁଝିଲେ ତମେ ଯଦି ଆଜିଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଜିଠୁ ତ ତମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଦେଖ କ'ଣ 52 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତର ଚାଲେ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ରହିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଚାଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ କରିଦେଲି ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଗୋଟିଏ କରିଦେଲି ପରିଧି ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ମନେକର ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ନେଇଯାଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ବୃତ୍ତଟା ଅଛି ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ନେଇଯାଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଆର ପରିଧିର ଅନ୍ତର ମାନେ କ'ଣ ନା 2 ପାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର ମାଇନସ୍ 2 ପାଇ ସ୍ମଲ୍ ଆର ତାହେଲେ 2 ପାଇ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଥବ ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିଦେବି 2 ପାଇ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲି ତାହେଲେ ଆର ମାଇନସ୍ ଆର କରିଦେଲି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 88 ପଚାରିଥିଲା ବୃତ୍ତ କଳାର ବଳୟର ପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ କୋଉଟାକ ଏଇ ଗୋଟାକ ବଳୟର ପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ ଆର ମାଇନସ୍ ଆର ପଚାରିଛି ହେଲା ଦେଖିଲ 2 ଜାଗାରେ 2 ରହିଲା ପାଇ ଜାଗାରେ 22/7 ତାପରେ ରଖିବି କେତେ ଆର ମାଇନସ୍ ଆର ସେପଟେ କ'ଣ କରିବି କହିଲ 28 ଥିଲା 28 ରଖିବି ଦେଖ 2 ରେ 22 ଗୁଣିଲେ କେତେ 44 44 ଏଠି କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେବ 2 ହେବ ହେଲା 44 ଦୁଗୁଣେ 88 ତାହେଲେ ଆର ମାଇନସ୍ ଆର କେତେ ହେଇଯିବ କହିଲ 7 ଏପଟେ ହରା ହେଇଛି ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ତା ଗୁଣା ହେବ ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ ଥିଲା 2 ଥିଲା 200 ତା କେତେ ହେଇଗଲା 14 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥାଉ ଚାଲେ ଆର ମାଇନସ୍ ଆର ବା ବଳୟର ପ୍ରସ୍ଥ ତମର ବାହାରି ସାରିଛି କେତେ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପିଲାମାନେ এই କୋଶ୍ଚିନଟା କେତେ ସହଜ ଥିଲା ଥରେ ତମେ ବୁଝିଗଲେ 2-3 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି ଏଟା ସମସ୍ତେ କୋଶ୍ଚିନ କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବନି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ ସମୟକୁ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ହେଲା ଦେଖ 53 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ କ'ଣ ଦେଇଛି କହିଲ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ କଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ 11/20 ହେଲେ ହେଲା ମାନେ ବୃତ୍ତ କଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଅଛି ମାନେ ବୃତ୍ତ କଳାରେ ତ 3ଟା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଥିଟା ବାଲାଟା ନେବି ଆଉ ହେଲା ଦେଖ θ/360 × πr² ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ କଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା କହିଛି କ'ଣ ବୃତ୍ତ କଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃତ୍ତର ସେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ କଳାଟେ ରହିଛି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ସେଇ ବୃତ୍ତର এই যে টোটাল এই যে বড় বৃত্তটা দেখিপারছ এই বৃত্তর ক্ষেত্রফলের 11/20 হেলে বুঝাইটি তাহলে বৃত্তর ক্ষেত্রফল সূত্র কোন না πr² র কেতে র মানে কোন গুণন কেতে না 11/20 হেলে বুঝাইটি তাহলে সম্পূর্ণ চাপর ডিগ্রি পরিমাপ দেখ বাঁ পটে অছি πr² ডান পটে অছি πr² কটিগলা আর কিছু অসুবিধা আছে কি দেখ এটি 20 অছি 20 রে এটা কটিଯିବ 20 কাটিলে কেতে হবো কইল গোটে গোটে শূন্য কাটিলে 18 হলা হলা 18 হবটি দেখো না গোটে গোটে শূন্য কাটিদেবি 2 কাটিলে কেতে 18 হবনি দেখিপারছ না দেখিপারনা তাহলে আর কোন রহিলা কইল θ/18 ଅଛି বাঁ পটে থিটাটা মানে কোন ଅଛି 18টা হরা ହେଇଛି ডান পটে গলে কোন গলে গুণা হবো ডান পটে কি ଅଛି 11 ଅଛି তাহলে 18 গুণନ 11 18 ଦଶା କେତେ 180 180 ରେ କେତେ ମିଶିବ 18 ମିଶିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 198 ହେବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲନି 198 ডিগ্রি অপশন ଅଛି কি ଅଛି অপশন নম্বর সি ଦେଖିପାରୁଛଟି କେତେ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥରେ ତମେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ବଡ଼ ହଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସରକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବେ ବୁଝିଛଟି ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ ବୁଝିପାରିବ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା ଦେଖ 54 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବ ତମେ କାହା ଘରକୁ ମିଠା ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତମ ଘରକୁ ଅନେକ କ'ଣ ଆସିବ ମିଠା ଆସିବ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ପୁଅ କି ଝିଅ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ମାମା ଖୁସି ହେଇକି କହୁଥିବେ ଆଉ ଯଦି ତମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ ଖରାପ ମାର୍କ ରହିବ ସେ ନିଜେ କହିପାରୁନଥିବେ ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିବେ ସେ ସମୟଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ ହେଲା ତେଣୁକରି ଆଜିଠୁ ତମେ ପଢ଼ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ଭିତର ବାହାର ପରିଧି କେମିତି ଦେଇଛି
তাহলে এটা ভিতରର ପରିଧି এটা ବାହାର ପରିଧି ତାହେଲେ ଭିତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ନେବି ବାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ନେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଦେବି ତାହେଲେ ବୃତ୍ତାକାର ରାସ୍ତାଟା ରହିଛି ଭିତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଗ ଲେଖିଦେଉଛି ବାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ନେଇଛି ତାହେଲେ ପରିଧି କେତେ ହେଇଯିବ 2 ପାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ 396 ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଉ ଭିତରର ପରିଧି ଦେଇଛି କେତେ 352 ତାହେଲେ ଭିତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇଛି ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପରିଧି 2 ପାଇ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 352 ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛି ହେଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନା ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେଉଛି ହେଲା ବୁଝିଲ ନା ଏଇଟା 22 11 ଦେଖିଲ 11 କାଟିଲେ କେତେ ହେଉଛି 11 ଦୁଗୁଣେ 11 କାଟିଲେ କେତେ ହେବ 11 3 33 11 66 ତାପରେ 2 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 4 4 କାଟିଲେ କେତେ 9 ହେଲା ତାହେଲେ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 7 ଏପଟେ ହରାଇ ସବୁବେଳେ ଗୁଣା ହେବ 9 7 କେତେ 63 ଏଠି ସେମିତି ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ବାହାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ପାଇଜାରେ ପକେଇଦେଲି 22 7 ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ରଖିଦେଲି ସେଠି ହେଲା 352 ପକେଇଦେଲି 22ରେ କଟିଯିବ ବୋଧେ ଦେଖିବା କାଟିବା 22ରେ କଟିଗଲା ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁଛି 22 ଦୁଗୁଣେ 44 22 କେ 22 ବଳିଲା କେତେ ଏପଟୁ 1 ବଳିଲା ସେପଟୁ 3 ବଳିଲା 2 132 22 132 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଲା 8 ବୁଝିଲି ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 କେତେ ହେଲା 56 ହେଲା ବୁଝୁଛଟି ହଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କରିବ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଦେଖ ତାହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ବାହାରିଲା 63 ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ବାହାରିଲା 56 ଚାଲେ କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ବାହାର କରିଦେବି ମାନେ ପ୍ରସ୍ଥ ପଚାରିଥିଲା ନା ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ପଚାରିଥିଲା ତାହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ କେତେ 63 ବୁଝିଲଟି ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ କେତେ 56 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 4 3 7 ହେଲା ତାହେଲେ 7 ମିଟର କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ବା ବଳୟର ପ୍ରସ୍ଥଟା କେତେ 7 ମିଟର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କିଛି ନଥିଲା ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତ ହେଲା ଚାର୍ଜର ଦେଲୁ ଏ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା ସେଠି ସେଇଟା ଏଠି କେତେ ବାଟ ହେଲା ଜୋରେ ସେ ଲାପଟପ୍ ଚାର୍ଜର ଟିକେ ଦେ କହିଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲାଇନ୍ କଟିଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି କହିଲ 55 ନମ୍ବର 55 ନମ୍ବରଟା ବହୁତ ସହଜ ଅଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ କଳାର ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ମାନେ ଥିଟା ଦେଇଦେଇଛି ଥିଟା ତମର ପିଲାମାନେ କେ ଦେଇଛି କହିଲ ଥିଟା ଦେଇଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ କେ ଦେଇଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାମାନେ ଆର ଦେଇଦେଲା କେତେ 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାପରେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଥିଟା ଦେଇଛି ଆର ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତା କହୁନା ନିଜେ ଏତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତମେ ନ କରିପାରିବ କେମିତି ହବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଥିଟା ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର କହୁନା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲ ଦେଖିବା କାହାର ମନ ଅଛି ଥିଟା ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଦେଖ ଥିଟା ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ତା ଭ୍ୟାଲୁ 360 ରହିଲା ପାଇ ଜାଗାରେ 22 ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ 21 ଇଣ୍ଟୁ 21 7ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ 3 60ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ 636 ବା 6 ତାର 3ରେ କାଟିଲେ କେତେ 2 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ 11 11 ଗୁଣନ 21 ହେଲା 21 10 210 210ରେ 21 ମିଶିଲେ କେତେ 231 ଆଉ 210ରେ 21 ମିଶିଲେ 31 21 10 31 ଆଉ କେତେ 231 ଦେଖିଲ ଅଛିଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ପୁରା ଅଛି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ଏତେ ଦୂରରୁ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝେଇଲାଣି ତମକୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝେଇଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖିବା 56 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲାଗୁଛି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଥିବ ନା ଜମା ନାହିଁ କଷ୍ଟ ବହୁତ ସହଜ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଯଦି ସଦାବେଳେ ତମେ ଭାବିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ମୁଁ କରିପାରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଢ଼ି କିଛି ପିଲା ଥାନ୍ତି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ନ ପଢ଼ିକି ସୂତ୍ରକୁ ନ ମନେ ରଖିକି ସାର୍ ଆମର ପାଠ ହେଉନି ସାର୍ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗୁଆ କ'ଣ ସୂତ୍ର କ୍ଲାସ୍ଟା କର ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ ଏକାଥରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ କହିବ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଢ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଯୋଉଠି ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବିନି ସେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ୁଛି ଦୁଇଟି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ରହିଛି ସେ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ କିପରି ନା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ
चित्र करदेली तुम गोटे केन्द्र अरे हाथ चित्र कर वृत्त भाया नगले वृत्त भाव तुम ताको है बुझे परिधि अंतर देती मनकर सपोज बड़ वृत्तर बाहर वृत्तर व्यासार्ध है कैपिटाल आर भीतर वृत्तर व्यासार्ध है स्मॉल आर परिधि अंतर देती चले 2 पाई कैपिटाल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर एमती गोटे क्वेश्चन करनथले 264 देती चले 2 पाई कमन जीवनी दीठी अच्छी 2 पाई चले एपटे कौन कैपिटाल आर माइनस स्मॉल आर सेपटे केते हम 264 असुविधा कौन कही संपूर्ण वृत्तकला बलयर प्रस्थ केते बुझटी माने आर माइनस आर है वृत्तकलार जो बलयर प्रस्थ कह तोरी कथा चले 2 पाई जगह 22/7 आर माइनस आर तो इक्वल टू 264 दुई रे काटिले केते हम 22 के 22 दुगुणे 44 दुई रे काटिले केते 6 ताहले आर माइनस आर कौन हम 7 एपटे हराई सेपटे कौन हम गुणा 6 7 42 होगला आउ एते सहज क्वेश्चन तुम कर देख सार जदि करदे चल तुम कहीं कर सार कौन जोड़े मुंड बुझुटी सार भी तुमरी भाई गोटे मुंड बुझुटी ना नहीं किसी असुविधा नहीं समस्ते करेंगे क्वेश्चन की देख 57 नंबर गोटे वृत्तर व्यासार्ध 30 सेंटीमीटर चल आर देदेला केते 30 सेंटीमीटर यार गोटे वृत्तकलार चापर दैर्घ्य वृत्तकलार चापर दैर्घ्य देती माने एल एल देती केते 12 सेंटीमीटर वृत्तकलार क्षेत्रफल वृत्तकलार क्षेत्रफल माने कौन देख आम वृत्तकलार क्षेत्रफल बाहर करने कौन दरकार एल अच्छी आर अच्छी 8 हूँ सहज उपाय कौन अच्छी कहल गोटे क्षेत्रफल पढ़ाई मन अच्छी हाफ एल आर ना मन ना जदि निज गाल को जोड़े चापटा मार कौन पाई मन ना कहीं घोषी न तुमको कही ना घोषी देवाई हाफ एल आर देख एमती जब सहज क्वेश्चन पढ़ता तुम छाड़ी आसो निजक खराब लगनी दुई रे काटिले केते हम बाहर को 6 हम 6 3 केते 18 180 होगला वृत्तकलार क्षेत्रफल 180 देखुछटी किछि मते देख ये तो गिविन देइथला मो फास्ट धारटा कोन पे लिखिबि कहलो गिविन देइथला तुमको बुझाय पे लिखिछि नचते कोन होइता मो डायरेक्ट एमती हाफ इंटू 12 गुणन 30 लिखिथांती उत्तर बाहर करते 180 तुमको बुझाय पे एते सब करछि बुझिबे ना जल्दी एभली क्वेश्चन आछिबो जदि न करि परिबो ताले कोन हबो कहलो निजे भाबो हला बहुत सहज क्वेश्चन तमे समस्त करि परिबो हला देखिलो 58 नंबर क्वेश्चन कोन दैछि गोटे वृत्तर परिधि दे देछि हला तभी संशोधन करी पड़ो टाइप मिस्टेक एत भावन जे एत कौन परिधि एमती कौन लिखाई सेमती किसी भावन है टाइप मिस्टेक आमको मैथ करार अच्छे है देख गोटे वृत्तर परिधि देती 88 ता माने कौन परिधि सूत्र कौन 2 पाई आर 2 पाई इक्वल टू 28 सेंटीमीटर 2 को 2 पकईली पाई जगह कौन पकईली 22/7 आर को आर रखीदेली 88 कि थेला 88 2 22 22 दुणे 44 44 दुणे 88 है चलो 2 7 हराई 7 गुणा 7 गुणे 14 ताले व्यासार्ध पचार आम व्यासार्ध अलरेडी बाहरी गलानी मु संपूर्ण प्रश्न पढ़ नी देखलटी देखिच ना देखन संपूर्ण क्वेश्चन पढ़ नी फिर भी कौन मुझे आर बाहर कर रखी मुझे आगू कौन पढ़ी देखला उत्तर बाहरी गलानी बुझिपार के सहज क्वेश्चन देख गुरुजी एत सहज क्वेश्चन को पूर्व वर्ष आसूची हाँ आसूची जिते एग्जाम रे जो माने एग्जामिनर जो माने एग्जाम कंडक्ट करूछंती जो माने क्वेश्चन पेपर करूछंती सेमानर मूड जिते भल थब से एमती ही क्वेश्चन पकई दियंती तुम बेलाटा ही से भल थब आउ तुम भाग्य जब एमती क्वेश्चन पढ़ला समस्त फुल मार्क रखिपर आउ देख ता पर नंबरटा कौन देछि कहल गोटे निदा अर्धगोलक ए भगवान केते सहज कहल गोटे निदा अच्छी पुणी अर्धगोलक अच्छी अर्धगोलक माने कौन गोलकर अधा अर्धगोलक जानछटी टोटाल सरफेस एरिया था गोटे कौन फर्मूला था माने समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर आउ केवल सरफेस कर्व सरफेस एरिया तार फर्मूला कौन था 2 पाई आर स्क्वायर आउ गोटे वॉल्यूम वॉल्यूम माने कौन आयतन आयतन सूत्र बा घनफल सूत्र कौन था 2/3 पाई आर क्यू आ समस्त मन अच्छी ना नहीं मुझे मन पकईदेली रेडी तो देख किसी असुविधा नहीं तो देखला कौन देछि गोटे निदा अर्धगोलक आकृति विशिष्ट काठ खंडर व्यासार्ध तमाने ये गोटा गोटे निदा अर्धगोलक काठ खंड भावी दियो तार व्यासार्ध देछि केते 4 देछि ताले आर इक्वल टू 4 लिखिदेबी लिखिदउछि असुविधा कौन अछि तापर देखिला हेले यार समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल केते हबो तामाने देखिला समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल मो ऊपर लिखितली कोन
जहाँ को इंग्लिश रे कहते टोटाल सरफेस एरिया जहाँ को टीएसए बोली लिखा जाए तुम क्लास रे भी लिखा होता पढ़ा होता ମୁଁ ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ मन थिबो जदि मन नहीं ମୁଁ तुम बारंबार प्रैक्टिस रे तुम मन पकई दौची है आर स्क्वायर जगह के 4 गुणन 4 कटिबो किछि मते कहीं लागुनी किछि कटला भलिया 7 7टा सेमति रहिबो हर रे बाय कोन करिया कहलो एटे 3 सेपटे कोन कर दबा 4 4 16 कर दबा तापर एठी 22 रखि दबा हैला कोन करिया जानछो 16 को पणिका समस्त जानछो तेणु 16 को आगुआ आकु एतरे गुणी दबा तापर 3 ने गुणी दबा हैला हमहु सुविधा मु जदि 16 को केतरे गुणी देबी कहलो 3 ने गुणी देबी चले 16 3 48 पुणी 22 को पणिका मगा पड़ो तुम मु जानि तुम 22 को गुणी मन नथबो मु देखो तेमिति केमिति सहज रे गुणन करबो गुणनर तरीका भी अछि तुमको रफ यूज करिया पड़बनी सहज रे केमिति हबो देखो 16 को पणिका समस्त मन अछि ना नहीं निश्चित थिबो 16 दुगुणे डायरेक्ट 16 दुगुणे 32 2 रे किनला 3 16 दुगुणे 32 32 3 केते 35 हैला चले 16 को 22 रे गुणा हे गला बिना रफ रे तापर कोन थला 3 थला 3 गुणी परिबो ना गुणी परिबोनी 3 गुणी दबो 3 दुगुणे 6 3 5 15 3 3 9 1 10 1056 बाई 7 अच्छी ऑप्शन है कि देखि देलो देखि सरलणी मो गुरु हाउ ठीक अछि देखो ऑप्शन बी रे अछि तम प्रश्न रो उत्तर हैला चले क्वेश्चन केते सहज थला जानि पाइलो गुणन करिया केते सहज जानि पाइलो ना जानि पाइलोनी देखो 60 नंबर प्रश्न ताले जदि आमे गोटे विषय रु 60 ला क्वेश्चन करछे पूर्व वर्ष रो चले केते सहाय्य करबो हमकु एग्जाम हॉल रे एई वर्ष जो माने बा दबो एनुअल एग्जाम हैला देखो आजी पई तुम पाठ पढनो तमे आजी जो पाठ पढुछो तमे कोन ए पाठटा केवल तुम 10th रे दरकार होबनी तो ये पाठ भी तुम अपर क्लास रे दरकार हो बुझेटी इवन माने जॉब करिया पर्यंत भी पाठ दरकार तेणु करी पाठ को एपरि भाव में पढ़ जमी ए पाठ को तुमको दोबारा पढ़िया पड़ोनी बुझेटी बा समय स्पेंड करिया पड़े आउ अधिक किछि एक्स्ट्रा किछि पड़िबो देखो y वर्ग एकक क्षेत्रफल विशिष्ट एक वृत्त रे चले वृत्तर क्षेत्रफल दे देछि चले पाई आर स्क्वायर के देछि y वर्ग एकक अंतर्लिखित संभाव्य त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य केते पिला माने वृत्त भितर अंतर्लिखित हम कौन संभाव्य त्रिभुज ये क्वेश्चन केते सहज कहलो किंतु कष्ट किंतु मु तुमको पूरा बुझाई देछि क्वेश्चन आगु 2 थर 3 थर तेणु बहुत सहज मु तुम कौन कही ना जिते गोटे वृत्त भितर संभाव्य त्रिभुजटा अंतर्लिखित हम है तुमको कही पूर्वर कौन मुझे आर एठू बाहर करदे आर स्क्वायर इक्वल टू कौन हम ना वाई बाई पाई हम चले आर इक्वल टू कौन हम रूट ओवर ऑफ वाई बाई पाई हम हम ना हेनी हम चले आर बाहरी गला ये गोटे एच आउ आर मध्य संपर्क तुमको पूर्वर मुझे पूर्व क्लास कही बुझेटी पूर्व क्लास जी देखी से मन थी देख लो यू एतक है कौन कहल वृत्तर व्यासार्ध बुझेटी यूँ तो कौन व्यासार्ध बुझेटी है चले ये जो आर आउ एच यू तो के यूँ तो वृत्तर व्यासार्ध यूँ तो भी कौन हम व्यासार्ध हम बुझीपार ना ना ये तो 2 एकक ये टोटाल गोटे एकक है बुझेटी चले 2 माने आर इक्वल टू 2/3h बुझीपार ना बुझीपार 2/3h ये गोटे संपर्क कही आर इक्वल टू कौन 2/3h है जानी पाइलनी चले आर जगह भैल्यू पकईदे वाई बाई पाई बुझीपार ना नहीं चले आर जगह पकईदे के वाई बाई पाई पकईदेली सेपटे के 2/3h अच्छी बुझीपार ना बुझीपारनी तेल एच रे भैल्यू बाहर करदेला मुझे बाहर करी कौन त्रिभुजर बाहुर देखिए संभव त्रिभुजर बाहु चले यहाँ गुणा ही सब कौन हरा हम चले वाई बाई पाई एमती रहा उल्टी जीव 3/2 हो चले ए रूत्र कौन था 2/√3 इंटू एच चले 2/√3 इंटू ए जगह भैल्यू पकईदेवी कौन पकईदेवी ना 3/2 गोटे अच्छी ता पूर्वर कौन था ना वाई बाई पाई अच्छी है रूट ओवर ये देख लो ये 2टा 2 कटला ए √3 टा काटिले के √3 हम चले ए इक्वल टू के कहला √3 वाई बाई पाई रूट ओवर है चले एमती अच्छी किछि देख लो एमती अच्छी किछि अच्छी 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 प्रथम ऑप्शन टा रूट देख एठी भी रूट अच्छी एठी भी रूट अच्छी चले ताको मु भितरु नै गेले कौन हो 3y हो तले के पाई रही तो होल रूट ओवर चले एमती कोठी अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी चल देख पाइल केते सहज क्वेश्चन है क्वेश्चन टा कष्ट होते कौन आपको 2 थर 3 थर प्रैक्टिस करते तुम है कि बहुत सहज ये क्वेश्चन भी आसी था गोटे गोटे है बुझे ना नहीं देख
जदि गोटे गोलकर व्यासार्ध 10% कमिजाए 10% कमिजाए मानकर सपोज गोलकर तुम थेला केते व्यासार्ध थेला केते 100 10% कमिगला माने केते हो कहल 90 हो बुझे ताने एठू गोटे शून्य काटिदेवी चले 10 रु 9 हो 10 रु केते हो व्यासार्धटा 9 हो 10% कमिजाए माने जदि 10 दब 10% कमिगला माने केते हो 9 हो तेबे तार आयतन रे केते शतकड़ा कमिबो देख पूर्वर आयतन केते हितबो पूर्वर आयतन केते हितबो कहला देख देख आयतन केन बाहर करबी एटा हला तमर माने ओल्ड जो पूर्वर थला व्यासार्ध एटा हला कोन नुआ व्यासार्ध पुणे व्यासार्ध देख 4/3 कोन करबी 4/3 कोन आयतन पचारबा 4/3 पाई आर क्यू हला एटी सेमती करी कोन 4/3 केते शतकड़ा कमी जो पचारछि ना 4/3 पाई कोन स्मॉल आर क्यू बुझे कौन करी प्रथम एबे ताकू बाहर करी पूर्वर घनफल बाहर करी तापर कौन पर घनफल बाहर करी तार केते शतकड़ा कमी जाउछि देखिबी हला देख कौन हम यहाँ 4/3 पकईली ये पाई जगह पाई भैल्यू रखी दूसरी कारण कटाकटी हम तो कहीं रखी कहीं ये करी है 4/3 पाई रखीदेली आर क्यू जगह के 10 10 100 10 के 1000 है ये 4/3 पाई रखीदे आर क्यू जगह के पकईबी 9 पकई 9 क्यू के 729 है केते पार्थक्य हो कहल 271 के 271 271 71 800 271 चले पार्थक्य केते 271 271 स्टार्टिंग रु केते थेला कहल 271 4/3 पाई लिखी दउची हला रखी छिबा बुझबे ना नहीं स्टार्टिंग रु केते थेला 4/3 पाई 1000 थेला बुझे ना नहीं तापर गुणन कोन कर शतकड़ा बाहर करछि माने 100 4/3 पाई 4/3 पाई तळु काटि देली आउ चले एठू कोन करी एठू दुईटा शून्य काटि देली चले केते रहिला आउ 271/10 माने 27.1 एमती अच्छी कि देखल एति अच्छी कि अच्छी ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी चले क्वेश्चन समाधान हो गला बुझिपाल ना नहीं ता माने देख क्वेश्चन टा भी जटिल थिले मध्य आमे सरल उपाय समाधान करी सारिछे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि वृत्तर व्यासार्ध केते हेले व्यासार्ध माने आर पचारछि आर टा केते हेले सेही वृत्तर 11 सेंटीमीटर परिमित चापर डिग्री परिमाप 10 हेबो चले चापर डिग्री परिमाप सॉरी चापर दैर्घ्य दे दीजिए केते 11 सेंटीमीटर आउ चापर कौन कही 11 सेंटीमीटर परिमित चापर डिग्री परिमाप माने थीटा दे दीजिए केते 10 दे दीजिए चले देख केमि बाहर करिया एल सूत्र जानछटी एल सूत्र थेला थीटा बाई थीटा जगह 10 बाई 180 इंटू पाई आर पाई 7 इंटू केते आर चल देख गोटे शून्य कटेला 11 कटले केते 2 2 रे कटले केते 9 9 7 केते 63 चल आर इक्वल टू केते हला 63 हला चल जानि पाइलो जानि पाइलोनी 63 अछि ना नहीं ऑप्शन बी रे चले प्रश्न सठिक उत्तर केते आसला 63 आसला हला बुझे जटी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 12 सेंटीमीटर व्यासार्ध चला आर देला केते तुमको 12 सेंटीमीटर है विशिष्ट गोटे वृत्तर कौन सी वृत्त कलार चापर वृत्तीय परिमाप देछि थीटा बाई 3 सॉरी पाई बाई 3 देछि है बुझे चापर बुझे वृत्त कलार चापर वृत्तीय परिमाप माने से जो थीटाटा दे देछि केते जे पाई बाई 3 दे देछि है पचे वृत्त कलार क्षेत्रफल केते तबे जानिछ कौन थला क्षेत्रफल कहल जेतबेले पाई रेडियन नहीं देथबो ना हाफ रेडियन डिग्री इंटू आर स्क्वायर चल देखो हाफ पकई देली हाफ जगह हाफ थला हाफ रहिला थीटा रेडियन जगह पाई बाई 3 आर स्क्वायर जगह 12 केते 144 चले 3 एठी काटी देबी 3 काटले 3 4 12 3 8 24 2 रे काटले केते हला एठी 24 दुगुणे 48 पाई जगह केते पकईबी 22 एने पाई तो रही सेमती चले 24 पाई हो गला ऑप्शन देख ऑप्शन नंबर से देख पाई अच्छी ना नहीं सबुठी चले 24 पाई है उत्तर 24 पाई अच्छी ना नहीं अच्छी ऑप्शन नंबर बी रे चले पिला माने ए क्वेश्चन समस्त बुझी पारला ना बुझी पारला चले पिला माने मु आशा करछि आज क्लास टी तुम निश्चित भल लगी थबो आ समस्त क्वेश्चन भी समस्त बुझी पारिथिबे आ जदी कोनोसी क्वेश्चन बुझी बारे असुविधा हुए ताको पुनर्बार देखि नबो आ फिर भी जदी तुम मन रे द्वंद्व आसुची आउ थरे बुझिया पई चाहूछ हला आ से मेथडटा बुझी पारला निश्चित कमेंट बॉक्स रे जणाइबो मु निश्चित से क्वेश्चन को आउ अलगा भिन्न उपाय रे तुम बुझाई पई चेष्टा करिवि हला
ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହେବ।